Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kena so ara Rohingya bahai nokol fotiya jambala so inshallah. तो आज लेसन आज वीडियो में आज सेवकन में इंशाल्लाह तो अनुरोधरा रे फरमाई दे तो जैसे आर बर्मार जैसे इंग्लिश तिंगालासर किताब जीवा शुरू तिला तो आज आखिरी लास्ट वीडियो इबा तो पार्ट 24 मानी 21 नंबर पार्ट और वीडियो इबा तो आरा अल्हम्दुलिल्लाह एहन होय भरि दे जीवा नेকি आर बर्मार इंग्लिश तिंगालासर किताब जीवा इंग्लिशर किताब আছে হিবা তিন আছে লেসন 21 লাস্ট আছে কিতাব আগ শুরু তিলাতা লয় আখেরি আছে লেসন 21 মানে এক নম্বরের সেবক পর্যন্ত আছে দিয়াম ফেভারি তো জীবা নেকি লেসন 21 ভেরি লয় ন ভি ই ভে আর ওয়াই রি ভেরি হতে বেশি तो हेंगले तो लेसन 21 वेरी हेदुरत फैलामा इबार लास्ट और वीडियो तो फाता पेज ले 19 पेज मानी 90 नंबर फातान माजी न सही इंशाल्लाह आरा जैसे किताब शुरू तिलाता आखिरी हुई दे हिसाबे खतरे लंबा न हुई आरा मानी सेवक तरफ जाइले बेहतर विषय हो सो प्लीज लेट्स गेट स्टार्टेड तो अल्हम्दुलिल्लाह आरा जेतो सेवक तरफ आइलाम साइड दे 90 नंबर फाता दिहिर तो यांति लेसन 21 हदे एक नंबर सेवक वेरी इबाई की हयतो साथ दे तो आरा तुम वेरी इबाले की यूज करा दे कैन करा दे तो हियान साय आरा न तो रीड फॉर फले शुरू में जो हदे फर्स्ट मानी फले शुरू एक नंबर हुआ है कर देनो फले शुरू हुआ फर्स्ट मानी फले शुरू हुआ सेकंड मानी दो नंबर हैंग दिया नो थर्ड मानी तीन नंबर हैंग दिया नो फोर्थ मानी चार नंबर फिफ्थ मानी पांच नंबर तो यहाँ यहाँ साइड दे फर्स्ट एक नंबर में जो फैट होदे मोटा वेरी फैट तो वेरी इबारे यूज कर दिया नो तो ये जैसे सिर्फ एक नंबर गुआ मजे फैट मानी FAT फैट मानी बोली मिक्या बोली हैंग कर दिया तो वेरी फैट मानी बिशी बोली तो अनरा तारा दहन नहीं बात तिबार इबार बिशी बोली तो तेता लाइक वेरी फैट मानी बिशी बोली असंभव बोली हैंग कर दिया नो तीन मानी लेरा मिक्या लेरा सियन मिक्या सियन हैंग कर दिया नो तो वेरी तीन मानी बिशी सियन असंभव लेरा हैंग कर दिया नो तो नॉट वेरी मानी ना बोली ना शोना माजर दरमियान हो दुआ आराबता में जी नॉट वेरी हैंगुरी शोना ये नो तो हैंगुरी बोलिए नो माजर दरमियान खाता ये बाय यूज करा और दांती है नो नॉट वेरी रे तो यारा दो नंबर रो गुआ मजे साइम दी शॉर्ट मानी बैठा वेरी शॉर्ट होते बिशी बैठा तल लंबा वेरी तल बिशी लंबा नॉट वेरी ना लंबा ना बैठा माजर दरमियान खाता हिंदिला गुरी यूज करा और देनो तो फैले शुरू एक नंबर गुआती क्लियर गुरी रे जरा गुरी बोदिला गुरी रे बुझा दिए गए तो इन मजे बैठा गुरी हो जाए मुरिया नो तो बुझिगलो खुशी कुछ जुआना तो यहाँ यहाँ 3 नंबर में जो साइड दी स्मॉल मानी गुरा रे बोली हो वेरी स्मॉल बिशी गुरा बिग मानी दौर वेरी बिग बिशी दौर नॉट वेरी नो दौर नो गुरा माजर दरमियान नो हिंदिला गुरी साइबर में क्या करना बोली तुलिया बैड मानी बुराई या तो बा खराब हो बोली हो वेरी बैड होते बिशी खराब तो नॉट वेरी नो खराब नो गम माजर दरमियान हिंदी लागुरी रे इस्तेमाल करा था नो तो यारा यंती तलती सायुम दे द फर्स्ट गर्ल इज फैट होते फैले शुरू होते मालिक हो होते मोटा मिक्या या तो बा बोली मिक्या हैंग हो तो द सेकंड गर्ल इज वेरी फैट होते 2 नंबर होते मायामो होदे मालिक होगा होदे बिशी मुता हिंगया नो द थर्ड गर्ल इज 3 होदे 3 नंबर मालिक होदे सोना खेरी लेरा मिक्या तो द फोर्थ गर्ल इज वेरी 3 होदे 4 नंबर मालिक होदे बिशी सियन बिशी लेरा तो हिंदी लागुरी रे इस्तेमाल करा तो द फिफ्थ इज नॉट वेरी फैट and not very thin hode
5 নম্বর হইবে হদে হেঙ্গুরি হদে মোটাইও ন বলিও ন আর যাছে হেঙ্গুরি হদে লেরাইও ন মানে মাঝের দরমিয়ান মিকা হিন্দিলা নিয়ে ন তলতি সুরকি মাঝে সাইডে নাও এখন মেক সেন্টেন্সেস হদে সেন্টেন্স অকল বানো about বাবতে the voice হদে ফনগুনর in number 2 the cars in number 3 and the marks in number 4 হদে সেন্টেন্স অকল এখন সেন্টেন্স অকল বানো এখন সেন্টেন্স অকল বানো তো ফনগুনর বাবতে 2 নম্বর ইয়াতাবা আর যাচ্ছে 3 নম্বরের কার হিতি আর যাচ্ছে তো এই যাচ্ছে কি 4 নম্বরের যিনি কি মার্ক দিয়া আছে এই মার্ক কদে হিনরি নিয়া মানে তোলাই আছে হিনরি নিয়া তো হিন্দি লাগরি হরে মানে কি করতে হয় সেন্টেন্স অকল বানাইতে হয় এখন আর তো হিন্দি লাগরি হরে আরো গরমকে তুলি না তো ইয়ারা ইয়ান্তি 90 1 নম্বরের ফাতান মাঝে আইলাম তো আইবারে আরা ইয়ান্তি 1 নম্বরের সুরকি মাঝে আনসার দ্য কোয়েশ্চনস হদে সওয়ালের জবাব দাও অ্যাজ ইন 1 2 and 3 হদে 1 নম্বর 2 নম্বর আর যাচ্ছে 3 নম্বরের ভিতর ন তো হিনেলা ওরে সাইরে নিয়ে তো 1 নম্বর 2 নম্বর 3 নম্বর জিনিলা করি দিনিয়া ন তো ইয়ারা 1 নম্বরের মাঝে সাই সওয়াল করি যায় তো ডু ইউ লাইক স্কুল হদে তুমি স্কুল পছন্দ করো না ইয়েস I like it very much হদে ওই হিয়ানার হদে বেশি পছন্দ করম হিয়ান হন্নান স্কুল লানি নিয়ে আনো তো এই 2 নম্বরের মধ্যে সাইডে ডু ইউ লাইক সুইটস হদে তুমি হদে মিঠাই পছন্দ করো না ইয়াতবা মিরারে পছন্দ করো না এঙ্গই সলভ যে ইয়েস আই লাইক দেম ভেরি মাচ হদে ওই হদে মুহিনরে বেশি পছন্দ করম দেম ইউজ করি যদি মিঠাই বেশি দিয়ে তার লাগো না ভেরি মাচ হদে মুহিনরে বেশি পছন্দ করম মিঠাই হিনরে ন তো 3 নম্বরের মধ্যে সলভ করো যে ডু ইউ লাইক স্ন্যাক্স হদে তুমি হাফক কলরের পছন্দ করো না ইংরেজি তো নো হদে নগরম আই ডোন্ট লাইক দেম হদে মুহিন হাফহিন হদে মুই পছন্দ নগরম হাবরা কি হনিকে পছন্দ করিব নি আর নকরিব তো 3 নম্বর হিন্দিলা করিরা আরাতে কি করা হইব তো ইনে বেগিন হিন্দিলা ওর জবাব দেও হিন্দিলা আনিয়া ন তো আরাতে এন্ড 4 নম্বরের মধ্যে সলভ করি যেমন ডু ইউ লাইক ডগস তুমি যাচ্ছে কুকুর কল পছন্দ করো না তো কুকুরের পছন্দ করে দিলে ইয়েস আই লাইক দেম ভেরি মাচ হ্যাং করে দিবা তো পছন্দ নগর দিলে আই ডোন্ট লাইক দেম ভেরি মাচ ইয়াতবা আই ডোন্ট লাইক দেম হ্যাং করে দিব ন তো আমরা 5 নম্বর মে সলভ করে দে ডু ইউ লাইক ক্যাটস হতে তুমি বিলারে পছন্দ করো না ইংরেজিয়া বিলাইক কইল পছন্দ করো না তো তুমি বিলারে পছন্দ করে এন্ড বিলারে দি বেহিসা মানছে পছন্দ করে ইয়েস আই লাইক দেম নো আই লাইক দেম তো আই লাইক দেম হেঙ্গলি হয়তো যদি পছন্দ করে দিলে আই লাইক দেম ভেরি মাচ পছন্দ করত দিলে আই লাইক দেম ভেরি মাচ হয়তো মুই হিনরে বেশি পছন্দ করম তো হিন্দিলা করে ইস্তেমাল করিবা যদি পছন্দ করে দিলে নো আই ডোন্ট লাইক দেম হেং কইবা তো আর 6 নম্বর মধ্যে সওয়াল করে দিও হিন্দিলা ডু ইউ লাইক বানানাস হয়তো তুমি খরাও কল পছন্দ করো না তো হাদিসে জরে ফতি জন পছন্দ করে তো ইয়েস আই লাইক দেম ভেরি মাচ হেং কইম কালা ইন দেম ইউজ করার দি কেলা বেশি সিদ্ধতা লাগানো তো আর 7 নম্বর মাঝে সওয়াল করছম যে ডু ইউ লাইক ইংলিশ হরে তুমি ইংলিশের পছন্দ করো না ইয়েস এবার আছে ইয়েস আই ডু হ্যাং গলিও দি পারে ফয়লে সুতিন দুলে সওয়াল করলে ইয়েস আই ডু হ্যাং গলিও জবাব দি পারে তো লম্বা করে জবাব দিলিও যাচ্ছে কি ইয়েস আই লাইক ইংলিশ তো হ্যাং গলিও জবাব দি পারিবা ন তো এবার 8 নম্বর মে সাইম দে ডু ইউ লাইক ম্যাথমেটিক্স তো ডু ইউ লাইক ম্যাথমেটিক্স হতে তুমি হতে তেইশা জীবনে কি আর বর্মা তেইশা কিতাবি নিয়ে আনো মাজা ইংলিশ তেইশা তেইপে তো হিন্দি নিলা আছে নিয়ে তো এই যাচ্ছে তেইশা জীবা আছে এবার ইংলিশের মাঝে ম্যাথমেটিক্স বলিও ম্যাথস বলি হওয়া বাক্যান মাঝে তো লম্বা গুলি ফরে দে ম্যাথমেটিক্স তো তেইশা তুমি তেইশারে পছন্দ করো না তেইশা কিতাবরে পছন্দ করো না হেঙ্গে সওয়াল করছি দিয়া তো কিতাব কলরে পছন্দ করলে ঘর তুমি যদি পছন্দ করো হইলে ইয়েস আই লাইক ম্যাথমেটিক্স ইয়াতবা আই লাইক দেম হ্যাং গইরে ইউজ করি ফারর যদি তো এরিয়ে ম্যাথমেটিক্স মানে তেইশা কিতাব কইলে হ্যাং গইরে দিয়া লাস্টে এস লাগাই দিয়ে তো এই বাদে যদি পছন্দ নগর দিলে নো আই ডোন্ট লাইক দেম হ্যাং গইরে দিবা ন
তো মুহিন কিতাবহীন ওরে মুই পছন্দ নকরম আইন গইরে তাই সাই কিতাবহীন ওরে মুই পছন্দ নকরম আইন গইরে মানে ইয়াতে আর জব লিখি দিবে জমানো খাই জিনিলে বউ যেতে তো আই জিনিলা লিখি দি কিনিলে আনিয়া তো 9 নম্বর মধ্যে সলভ করি দে ডু ইউ লাইক ইউর রেডিও খোঁজে তুমি তোমার রেডিওরে তুমি পছন্দ করো না ইয়েস আই লাইক রেডিও তো হ্যাং গইরে দি হইজুম আই লাইক মাই রেডিও হ্যাং গইরে দি হইজুম নো আই ডোন্ট লাইক মাই রেডিও তো হ্যাং গইরে দি হইরে পছন্দ করলে হিন্দিলা দিবা কিনিয়া নো আই লাইক very much my radio hang gori di bariba to ei bade jasa ara 10 নম্বর সাইন দে do you like your teacher খোদে তুমি তোমার মাস্টাররে পছন্দ করো না yes I like my teacher I like very much my teacher hang gori di bariba যদি পছন্দ করো দলে তোমার মাস্টাররে তুমি I don't like my teacher hang gori di bariba no yataba I don't like him মরত পয় দলে যদি মালিবা মাস্টার দলে I don't like her hang gori di bariba তো বদিলা উড়ি দি পারবা no saya bela ara yanti sayundi 2 নম্বর surgi majje make 5 sentences hode bano make mani bano 5 mani 5 or boli ho sentence mani indila hotar shuru kolor boli ho to mani ebarot thango dinia to jase make 5 sentences hode 5 sentence bano beginning shuru kori ore I like lohino তো ইয়ান্দি মানে গলে মধ্যে সবক বানাবর দহনদিল্লা আই লাইক দেম ভেরি মাচ হ্যাং গরি দি পারিবা আই লাইক বানানাস ভেরি মাচ তো হিন্দি নিলা করি রে ইনত দি পারিবা ন অদরে মেক 5 সেন্টেন্স বিগিনিং মানে শুরু ফার্স্ট সেন্টেন্স লই শুরু করি রে বানাইতে হদ্দি তো আরা ইয়ান্তি আছে অদরে আই লাইক দেম ভেরি মাচ হ্যাং গরি দি হজুম আই লাইক বানানাস ভেরি মাচ হিন্দি নিলা করি দি হজুম অদর ন আরা ওয়ান কেকনা উর তুলি চাইছে तो यारा जैसे यांती साइड 3 নম্বর सुरगी मजे make sentences about these pictures हदे make sentences हदे sentence कोल बानो about बावते this picture हदे ए फोटो और बावते माने वो सेंटेंस बनाते हदे की हदे आरा इन फोटो हदे निया ते आरा की दूसरा बनाते हदे निया नो तो यारा यांती साइड 1 নম্বর मजे साइड ब्यूटीफुल हदे सुंदर 2 নম্বর मजे पुर हदे गरीब 3 নম্বর मजे वेट हदे बिजा तो 4 নম্বর मजे साइड दे हॉट होदे गरम पर बेलर गरम न ते हंगला आरा यांती रीड अलाउड होदे दंदुगुरी फरो तो बी ए डबल एल बेल मानी बेलर बुली हो खलंगर बुली हो जुनजुनी रे बुली हो तो डी ओ डबल एल डोल मानी जैसे फुटिलार बुली हो तो इबा लेखा कना चिन्ह तो इबा जैसे दहाजात दे एच ए डबल एल हॉल मानी तो जैसे मानी गर হয়দাং জিবা আছো হয়দাং হরিও হল বুলি হ তো হিন্দিলা মিচা লাগেরা এইচ এ ডাবল এল হলত দিকা লাগে হাই হল লিও হনাকান লিও দরনা হেল হইলে জাহান্নাম হইয়ে তো এইচ ই ডাবল এল হেল হদ হইলে জাহান্নাম তো এইচ এ ডাবল এল হল অদ হইলে গর হয়দাং হর বুলি হ তো গর বারান্দা হয়দাং হদে জিয়াং আছে ইয়ানর হদিনিয়া ন तो बादे आरा एबला ए डबल एल ऑल होदे बेगुनरे टी ए डबल एल तल होदे लंबारे तो एस एम ए डबल एल स्मॉल होदे गुरारे एस एम ई डबल एल स्मेल होदे हुए देही बारे खुशबू हुए देही बारे बोले हो न तो एफ ए डबल एल फल होदे फरे देही बारे या तो गाछती फाटा फरे तले तो ही बारे ये फल बोली हो तो तुम्हारा तो ती जैसे खनाकान मानी शेष लयर जैसे जोर आरी जो देहरे मैं तुम्हारा तो मिरित फुरीगी बार ये फल हैंगे बो तुम जो दी होने जनर मोहब्बत में जो हज दे लियो fall in love हैंगे बो ना I fall in love you I fall in love you मानी मु तुम्हारा मोहब्बत में जो फरी यंगोई फज्जम इंदिलानिया ना तो बारे फल मानी फरनर बोली हो जेहना मोहब्बत होगे जेहना सिद्धित होगे जेहना गाधर फाता होगे ना फरे दिया नर बोलियो तो जैसे खे आई डबल एल किल होदे मार भिले दी बार बियो तो जैसे आई विल किल यू आई तुम्हारे मार भिलुम तू एत बड़ हाला कुसुर गुज्जो आई तुम्हारे मार भिलुम सायो गुस्सा गुरुगो मानजे होदुआ तू एत बड़ कुसुर गो हिल तो आई तुम्हारे मार भिलुम अज्जा मारते मार भिलुम हें गदे तो किल मानी मार भिले दी बार बियो बुझि पाइलाम सायारा गनके तुली तो यारा এখন সাইড দে यांती किताबन मजे फाताइबा उल्ला 10000 तो इबार आरा सुदा गरी ना न सुल्ला गरी ना न उल्ला हले होनो फते मुश्किल देबो साय आरा उल्ला फाताइबार आरा सुल्ला गरी न फाता हुआर तो सुल्ला गल्लाम आरा साइडे हन 92 নম্বরের फाता दिहिर
তো is আছে ara yante side the make sentences like this about the pictures below to make sentences hoda sentence kol bano like this hode indilla guriya about babote the pictures mane photo gunor babote indilla guriya rehen godeno below tolote asari photo inonno below mani tole nisotti asari inor hodya nisotti photo asari hinor babote indilla guriya sentence kol bano hen godya surgi ba majino তো আমরা চাই the man is very old হদে মানুষ্য হদে বেশি বুড়ো হয়ে বয়স হয়ে হেঙ্গর দিয়া ন the balloon is very small হদে the balloon মানে ফদানা balloon হদে balloon হদে এই ফদানার বলি হ তো very small ন তো the balloon is very small হদে ফদানা গুণ হদে বেশি গুড়া হেঙ্গই ন তো আমরা চাই আনতি বুই মানে you may use any of these words you may use hode tumi hode oite pare tumi mani use guri pariba tum guri pariba any of this word hode je hono hode word inor dilla guriore inor moton guriore use guri pariba tumi engoye bade you may use some more than once hode you may use hode tumi hode use guri tum guri pariba some more than once hode je hono e dilla guri once mani ya o n c e once mani মতমতে মনোহদ্দে হিন্দিলা গরি যে হন দিল্লা গরিয়রে মানে সামনোর আরো কিছু সামমোর মানে আরো কিছু দেন ওয়ান্স মানে মনোহদ্দে হিন্দিলা গরি জিন্দিলা মনোহ হিন্দিলা গরিয়রে তুমি ইউজ করি পারিবা বানাই রে নিজে বাদে হেঙ্গত দুবানো তো আর এন্ডে সাইড ওল মানি আছে বুড়ার বলি হ স্মল মানি গোড়ার বলি হ ব্রেড মানি বাহাদুরের বলি হ ফাস্ট মানি আছে ইয়াতবা রোজারিও বলি হ ইয়াতবা তো এই যাচ্ছে জলদিরে বলি হ ফাস্ট মানি দোয়া যাতা আমরা তার ইউজ করা পড়ে ফাস্ট রোজারি বলি হ রমজান মাসে মাঝে রোজা ধরে আর রোজারি বলি হ ফাস্ট মানি তো আর যাচ্ছে জলদি হারা জলদি হ দিই বাড়ি বলি হ ন তো এই যাচ্ছে বাদে লং হদে দিরি বলি হ ইয়াতবা লাম্বারি বলি হ তো দূরে বলি হ ন তো তিনটে লং হদিয়া LONG লং হদে দূরে দিরি lamba hengo di hindala mani ta jaha lamba to area lamba hibaro ho mani manu lamba gas lamba bal lamba hibaro hen no ho no to big mani donor boli ho clean mani ja saf suthrar boli ho greedy mani lala chola lubiolar boli ho cold mani tanda wala tandar boli ho happy mani kushi boli ho heavy mani boror boli ho short mani battare boli ho tall mani lambare boli ho ugly mani fedara nasundor boli ho strong mani তো এই মজুদ মানুষের বলি হো না যারা বাহাদুর হো দিন দিলানি তো এই ওয়েট মানি বিজারে বলি হো না তো আমরা জানতে এক নম্বর মা সাইম দে মেন হদে মানুষ অজ্ঞ মানুষ নিয়ে না বেলন হদে ফদানা বলি হো স্কাত হদে জীবানীকে মাইলবন্দর কাজেক ইয়াতবা মাইলবন্দর কাজেকর মতন হদুন তো এর আরো তলে আছে ইয়াতবা আরো ওরে ইয়াতবা সুগিরা মিরি মাঝে দুলে আছে বাদে আছে হদুন মাইলবন্দে হদুন কাজেক ফ্যান হদুন ফিনে দে ইনরে স্কাত বলি হো না তো এই বাদে ফায়ারম্যান মানে আউন মারদে মানুষের বলি হোক বয় মানে মরদ ফোয়া তো এই কার মানে গাড়ি ম্যান মানে মানুষ সোল্ডার মানে মিলিটারি বলি হোক নার্স মানে নাচ মারে বলি হোক জক মানে ফানির মশাকর বলি হোক না তো এই আড়াই আনতে সাইন্ডে ওয়ার্কম্যান মানে অজ্ঞ কুলি ইয়াতবা হাম মানুষ হাম গরিয়া মানুষ হেঙ্গ হল মানে হানা জীবানি কি ফদং তো এই মলাহাতার মাঝে লুবাং বলি হোক তো এই যে আপক্ক দিনিয়া ন মক্কতান মাঝে তো এই যে রঞ্জা হতান মাঝে মানে হানা হদিয়া ফুল হানা ফুল দেবালগ হান দেবালাকান হানা হয়ে বেড়াকান ফুল হয়ে তো এই মানে গাঁত খলিয়ে পারিবা মিরি মাঝে যেগুলো নাকি মাঝে গাঁত করে ফাউরালই সাপ্পারালই খন্দালই তো হিন্দিলা মিরিন মাঝে গাঁত করে দিয়ে গাঁতরিও হল বুলি হইব তো এই বাদে আছে হানারিও হল বুলি হইব ফতরিও হল বুলি হইব ন তো এই বাদে কিটেন হতে বিলাসরে বুলি হোক ফেস মানে মুখরে বুলি হোক পুরা চেহারা জিয়ানা জিয়ানরে তো আইস মানে বড় বুলি হোক চাই আরা বেলা গরমিকা তুলি চাই না ন আরা যেহেতু গরমিকা তুলি না 93 নম্বরের হাতান মাঝে আইলাম এক্সারসাইজ আনসার দ্য কোয়েশ্চেন্স in your exercise book by filling in the blanks hode solo job do tomar hamesha porode kitabotun hode filling borai di diore hali jahan majje golle peguri borai dito hengod do no solo job di diore
तो यहाँ साइड एक नंबर में जे साइड दे इज दिस अ बिग ट्री हदे इबागुआ हदे डोंगर गाछ ने हैंगे सवाल गजिया इज दिस हदे इबागुआ अ बिग ट्री डोंगर गाछ ने तो सवाल गजे यस इट इज हदे ओय हैंगे या नो ओय हिबा डोंगर हैंगे या इट इज वेरी बिग हैंगे दिम नो इट इज वेरी बिग हदे इबा बिसी डोंगर हैंगे दिम नो तो ये बारे आ रहा है साइन दे 2 नंबर में जे इज दिस अ बिग ट्री हदे इबागुआ डोंगर गाछ ने हैंगे या नो तो नो इट इज नॉट आरा यांती नो इट इज नॉट हदे नो हिबा नो हेड दूर होता मानिले बारे यांती इट इज नॉट अ बिग इट इज नॉट अ बिग हिबा गु हदे डोन नो हैंगे रे आरा जवाब दी 3 नंबर में साइड दे इज दिस अ बिग शिप हदे यानकन हदे डोंगर शिप ने जिनके जैसे मानुष मलेशिया आयत दे हिंदिल्ला अथवा ऑस्ट्रेलिया जा बड़ो बड़ो दरियान माजे डोंगर शिप कल ताके दे हिनरा दरे माने आरा बुत बुली होय जहाज बुली होय तो इंग्लिश में जे शिप बुली हो दिनिया बुतरे बुत आलादा नो तो तो बेसि डोंगर कोतार मतन मतन बेसि बड़ो बड़ो जहाज ताके दे हिनरे शिप बुली हो नो जहाज रे बुतरे बुत बुली हो तो हेंगले यस इट इज हद ओ हियान इट इज अ वेरी बिग हेंगो दि दिमदिनिया नो वेरी यूज कराउरु हामा गारा तुन नो वेरी यूज कराउरु एरे वेरी यूज गुजिया नो तो इट इज अ वेरी बिग हद हियान हद बिसी डोंगर शिप हियान हेंगो एरे दिम नो गले मजे तो यार कत बारे आ रहा है साइड साइड नंबर में जे एकन गुरा बुद्ध हजार साइड इज दिस अ बिग बुट हद यान एकन हद डोंगर बुट ने तो हद यस तो यहाँ बुतर किंतु यहाँ साथे गुरा मतन लागे यहाँ बुतर डोंगर बुतवानो यहाँ होना शिप देनो जहाज देनो यहाँ बुतर यहाँ डोंगर बुतवानो तो तला यस इट इज हदे यहाँ डोंगर इट इज अ वेरी बिग हैंगे दिम नो इट इज अ वेरी बिग हदे यहाँ हदे बिसी डोंगर बुत हैंगे नो तो आरा यहाँ 1 नंबर में साइम दे इज दिस आदा टी-शर्ट हदे इबागु हदे केसर बाजुने हंसरा बजी दे बाजुने हैंगे इबा हंसरा बजी दे देखा जातो यस इट इज हदे ओय हैंगे तो बादे इट इज अ वेरी डटी इट इज अ वेरी डटी हैंगे नो तो इबा बिसी माने हंसरा सायारा वन के तुली कनाउरी 6 नंबर में जे साइन दे इज दिस आदा टी-शर्ट हदे इबागु हदे हंसरा केसर बजी दे बाजुने हैंगे या तो बाजू इबा सादा हजारा नो तो नो इट इज नॉट हैंगे दिम नो इबा हदे हंसरा नो इट इज अ वेरी क्लीन तो इबा हदे बिसे सब सतरा में क्या हैंगे नो तो यारा यंदी दिम दे इज दिस अ गुड मार्क इज जिन्नी के रे लिखि दिनिया 10 3 10 लिखि दिना तो इनरा मार्क को दिनिया नो तो इज दिस अ गुड मार्क हदे इनखदे गोसो हदे सौंदर्य मांगने माँ की सौंदर्य ने हेंगे यस ए माँ की सुंदर थे नो इबे सुंदर नहीं एतला यस इट इज अ गुड अ वेरी गुड इट इज अ वेरी गुड हदे बिशु सौंदर्य मार्क हेंगे दिम तो यहाँ 8 नंबर में जे सॉल्व कर दे इज दिस अ गुड मार्क हदे ए मार्क कोन हदे सुंदर ने नो इट इज नॉट हदे ही सुंदर नो इट इज नॉट अ वेरी गुड हेंगे दिम नो सायारा वर्ण क्या तुली 90 साल नंबर मजे 7 लामाय तो इबादे सुर्गी मजे आंसर द क्वेश्चंस इन योर एक्सरसाइज बुक बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स एज इन वन तो माने सवाल और जवाब दो तुम्हार किताबतुन फिल बराई दो ब्लैंक्स खाली जहान मजे एक नंबर जिंदिला से इंदिला गोरियरे तलती बिगिन गोलक पे गोरी दो हंग दिया नो तो इज द बॉय शॉट हदे ए फवा हदे बैठने नो ही इज नॉट हदे नो हदे हिते बैठनो ही इज वेरी टॉल हदे बिशीते हदे बिशी लंबा तो इज द कार न्यू तो यंते सी आर कार मजा आरोग्य बुझी गया तो अनरा तारा अदर आरोग्य আছে মানে গাড়ির নামই নিয়া কার तो आरोग्यर अदरे मुई आय কই দিল तो अनरा तारा अदरे आरोग्य আছে দিয়া খেয়াল করিবা দিনিয়া इज द कार न्यू हदे एगारियान नयाने 2 नंबर की हदे एगारियान नयाने हंग सवाल गजे तो गारियान दे बिजु फुरानर मतन लागे रवानो तो हंग गले आरा होइंदे कि नो इट इज नॉट इट इज अ वेरी ओल्ड इट इज अ वेरी ओल्ड हदे यहाँ हदे बिजु फुराना हंग गले नो 3 नंबर में साइन दे तो
तो इस डबल स्मॉल हदे ए बोलो हदे गुराने हैंगो यानो ए बोलो गुराने सॉल्व गजे नो इट इज नॉट नो इट इज नॉट हदे नो हदे बा गुरानो तो it is a very big हैंगो इडियम नो it is a very big हदे हिबा हदे बिशी धोर बोल हिबा तो बादे साइम दे आरा हां सेन नंबर में जे इस डबल बिग हदे ए फुतिला हुआ हदे दोन ने माइल होवे लते के फुतिला हिबा निया इस डबल बिग हदे ए फुतिला हुआ हदे दोन ने नो हदे it is not और it is very small it is very small it is very small हदे हिबा हदे बिशी गुरा वाला है निलाने नो का बोल के तुली तो यार यहाँ फर्स्ट नंबर में साइम दे इस द मैन रिच हदे ए माने शो हदे फसा वाला ने हैंगे या नो तो माने शिबा अलसांग लोय माने दुगोरा दिन जला गरीब दे 1000 वा तो इस द मैन रिच हदे माने शो तोंगन ने फसा वाला ने हैंगे फसार गजे सवाल गजे तो माने शिबा गरीब कला आती गरीब कवर तोंगन नो दिया नो बाबर ननी नो हदे ही इज नॉट तो ये मानुष लिखिया दिले मतन मरप्पा तो ही नो ही इज नॉट हदे नो हदे हिते नो हिते तोंगन नो he is a very poor hode hite go hode bishi goriब manush hiba go bishi goriब he is a very poor mani ya p double o r poor hode goriब or no goriब तो rich करे तो अंगर निया no तो यार है 100 नंबर साइड दे are the flowers ugly hode e fulun hode federa hudara ne hode hango swal gojje no they are not no hing hode federa no they are very beautiful hode hing hode bishi sunujja hangore job diu 7 number ma side is the woman thin hode email baba hode lera ne sion ne hangi ya no te maliba boli de ha to no she is not hangi jum no hiba no to she is a very fat hode hiba hode bishi mota hangi dium no तारा 8 नंबर में जे साइड दे इस द वाटर कूल हदे एवानियम हदे ठंडा ने तो एरा आउन जे गरम दा दे 10000 तो नो हदे इट इज नॉट हदे नो हदे ही नो तो इट इज वेरी हॉट हदे ही हदे बिशी गरम हैंगरे इस्तेमाल जुन जवाब दिम नो सायारा गरम के तुलिना हाय शुक्रिया आज जियारा जैसे तो मानी किताब फुराई आज जैसे सारे खाला सॉरी तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जैसे यारा एरम मजे तो फुरैया किताब लाख है दोहने अनतर या तो अल्हम्दुलिल्लाह यारा आज जैसे तो 3 खाला सर किताब जीवा से ग्रेड 4 माने रीडर टी ग्रेड 4 तो यारा 3 खाला सर किताब जाते शुरू किया जा आखिरी लास्ट खत्म फिनिश करा दिया गया इंशाल्लाह तो नरा तारा हाज गुरी आशा दे उम्मीद करीबा तो ये जैसे आर जैसे सर में मानी सरकला सर किताब मानी तो ये सरकला सर किताब जैसे शुरू पार्ट 1 तिला तार शुरू होइबो इंशाल्लाह तो नरा तारा सरकला सर किताब वाला जैसे इंतजार करीबा तो यार अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करीबा इंशाल्लाह अल्लाह ये फायदे दिले तो नरा तारा सर में सरकला सर फले शुरू जैसे कि फास्ट पार्ट 1 और वीडियो ला जैसे हाजरे बोला बोलिए नो जी शुक्रिया अनरा तारा वीडियो जो आशा करम तो यार जैसे तो 3 क्लासर किताब आखिरी पूरे दे खत्म को जिदे हे हिसाब अनरा तारा तुम जदी तो ये जैसे बुझे दिया तो गमला दोले तो अनरा तारा बेजुगुरी जैसे हिंदीला दुनियार कोना बेकुना आर जैसे रोहिंग्या बायन कल जैसे माने एलमरे हासिल करी नवार दी तो बेहिसा बायन कल आर जैसे आलजा बायन कल दुनिया कोना कोना बेगिला शेयर करियो फसाबा बोलिए आशा दे उम्मीद करम तो शुक्रिया तो दुरुले अनरा तारा से क्लियर बुझे आशा करम तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।